पार्सन फाइनाल बागै তিনি আরো একচুয়ালি প্রোগ্রাম মাখে প্রতিকূল সুশাসননি বাগै আরো পঞ্চায়েত ভিত্তিক সরকারিভাবে প্রশাসনিক শিবির দङ ও জায়গাও বিভিন্ন ধরনের সরকারি যে সুযোগ সুবিধা দङ আবহাইনো পাবলিক রং সরাসরিভাবে মানে সুযোগ সুবিধা প্রদান খাयो दा ओमफ्राय गोबां आरो PM किसान इ कार्ड आधार आपडेशन अबहाय सरकारनि बेबां फिसारि एग्रि अबहाय ताई भेटेनारि माने साब सेन्टार बिथिराव जागो फ्रि मुक्तभावे आवनि बागै दिनै अ प्रग्राम अ जागा अंखा गोलागाटी ग्राम पञ्चायत आन्डार बिशालगढ़ आदिब्लक कागज रकनि आबरं नेतिले और ताम ताम ओरैजाङै दिनै कागज बोलते आरो SDM अफिस नि भाग्या PRTC OBC ST SC अबहाय रोजांनाय बा दिनै जुदि सुजुग खांखेबा तत्क्षणात पाब्लिक रङ नाय डकुमेन्ट्स हायाकेबा कागज माने हारै बरग आगामी दिन नाय अबहाय और साव माजाक फाइया और विशाल आरडी ब्लक में থেকে एडिशनल वीडियो नांदु देव सार फाइया ताई বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট আমনি সঙ্গে বিশাল গণিত থেকে ফাইসা ফাইয়া যিনি অডিটর স্যার হাতর বাইছে এমনি ও যেটাও প্রোগ্রাম যে ক্যাম্পিং খাইছে তুমি ও থানি মুখ তামো ও প্রতিকর সুশাসন ক্যাম্পিং ও যে তিনি ক্যাম্পিং যে প্রোগ্রাম খাইজা মানে ও বল হলক খাইজা কিছো ব্লক হংকে তো বিশালগড় আরডি ব্লক জায়গা হংকে গোলাগাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত সানি সিনি মুখ স্যার आंनि मुंखौ छबिता बर्मा आं गोलागाटी ग्राम पञ्चायतनि RPM इनचार्ज बाय